So I worship the sun. But I don't pray to the sun. You know who I pray to? Ja sam Vera Bojčić, pisac naučne fantastike, koja to nije već istina. Gledam svešću i beležim ono sve što vidim i smatram da će to doneti veliki boljitak čovečanstva. 11 godina je otkako sam se osvestila i od tada ja beležim sve detalje koje vidim. I to je moja misija, da vam ja prenesem znanja po stanje. Ja sam Slađana Dragičević, imam 35 godina, završila sam Filološki fakultet ovde u Beogradu. Poreklom sam iz Vojvodine i živim u Beogradu trenutno. I just said just quickly about myself. There's nothing to say about myself. Yeah, but yourself, it's finished. It was 10 seconds and that's it. Okay. Pojava Elektre, kako ja zovem, je prisustvo tvorca na planeti Zemlji i početak iseljenja kompletne planete. Elektra znači iseljuje znanjem, spuštanjem znanja na Zemlju. Ono što sam otkrila, što bi moglo biti zanimljivo je, eto to je ovako nešto što bi ja htela da kažem i što je značajno za Srbiju i zbog čega Srbija trpi mnogo nevolja, jer negde su dolazni i odlazni vremenski tunel, te se oba nalaze i u Srbiji. Jedan je u selu Vlasanica kod Šapca, a odlazni je u Raškoj na granici sa Kosovom i Metohijom. Mesečina, mesečina, joj, 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 sukcesija, sukcesija, joj, 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 sa nebesa zrak probija, niko ne zna, niko ne zna. Zovem se Dragica Stanković, vaspitač sam u predškolskoj ustanovi, inače sam iz Raške, to je mali grad na jugu Srbije, inače istorijski je prva srpska država. Pa kao što sam rekla, malo mesto je, ovo je srpsko mesto, ovde živi srpski narod, koji je nažalost u svetu karakterisan kao genocidan narod, ali nije baš to tako. Obzirom da smo svi stradali, ne samo ljudi na Kosovu, ljudi u Bosni, ljudi u Hrvatskoj, stradali smo i mi u Srbiji i da smo u bolu svi jednaki. Odlazni tunel je uvek bio interesantan. Čak su i Amerikanci došli na Kosovo tražeći ga jer su videli snimke i znali su da se nalazi tu negde u blizini, ali su malo pogrešili lokaciju, nije na Kosovu, nego je u Raškoj, koja deo Srbije koji se graniči sa pokrajinom Kosovo i Metohija, srpskom. Tražeći tunel, jer njime može da se napusti ovaj svet kada dođe do tog razdvajanja, do neke kataklizme, jednostavno kroz njega može da se pobegne. I taj prolaz je sada zatvoren za bekstvo. Tako da nisi stigla da je. Pa i ne mogu da ga vide, samo Vera vidi. Meni nikad
tvoja ta neka misija koja te povela ovde mogla da razuveri svet da smo mi u principu human narod i da i tekako volimo ljude i da smo gostoljubivi i da nismo baš tako kao što nas svet predstavlja. Ja se ne slažem sa trenutnom zvaničnom politikom Beograda vezano za Kosovo, jer mislim da Kosovo već dugo nije deo Srbije i da treba da prihvatimo činjenicu da je Kosovo postalo nezavisno i da mi tu ne možemo više ništa da uradimo, da treba više se fokusiramo na sadašnjicu i na budućnost i na socijalne i ekonomske teme, a ne da budemo svi mi ovde, a i Srbi na Kosovu, taoci trenutne politike, jer mislim da život u prošlosti ne vodi nikuda. I šta je bilo 1389. je bilo 1389. Šta je bilo je i mislim da treba da jednostavno prihvatimo činjenicu. Jao, princeso, pa ti si čudo. Ko je to? Šta radi? Pa ušao čovek na njegovu teritoriju. He's looking at me. Još što je, mislim da je značajno što sam videla, to je da na našem mikro i makro nivou nosilac svesti je vodonik. Znači, život u nama, mi postojimo, mi funkcionišemo, mi pamtimo zato što vodonik pamti. Voda pamti zato što je vodonik, masti pamte, mozak je mast, zato što je primaran vodonik. Znači, vodonik je svest. To je još jedno moje otkriće koje može da reši mnogo toga, jer to je u biti preko vodonika ide komunikacija sa atomima. Pojavi se, dodaj svetu malo vode, nekad si me čudila. Pa šta reći za kraj? Moja poruka svijetu. U ovim strašnim vremenima, kada je jako teško biti čovek, Znači, svaki čovjek je Bog svoga sveta, Bogova ima mnogo. Slobodna volja je jedini zakon na kojem se svetovi stvaraju. mislim da je jedina poruka Volite se više, ljubav i poštovanje svih ljudi, jedni prema drugom, zaboravite na pare i na, i razumevanje. ne znam, neke super poslove, više se smejite. Elektra sija. Ona vam uvijek označava prisustvo Tvorca na zemlji. Svi smo isti, svi smo tu. I govorite što osjećate ljudima oko sebe. Prihvatimo razlike i živimo u ljubavi i miru. Početak novog doba, jer ljubav Tvorca koji je uvijek ženski princip će da promeni sve. Mislim da je to Srbija.